डेप्युटी म्हाका सांगा सर या मरे अंबर आमोणकर डेप्युटी सरपंच ओळशी ओल्ड गोवा आनी मेधा पर्वतकर ओल्ड गोवा सरपंच. आयज कित्याक हांगासर येयल्ले तुमी? कंप्लेन येयल्ले आमकां हांगासर कितें तरी चालू आसा म्हणून अशें क्लीन केल्लें आसा आनी त्या कंप्लेनीचेर आमी हांगासर इन्स्पेक्शन काडलेलें आयज. सो आमी इन्स्पेक्शन आयज कंडक्ट केलें. हांगासर कळलें हे सगळें नितूळ केल्लें ते मेन न्हू आनी रस्तो आसा हे केल्लो आसा थंयसर. पूण दिला पंचायतीन बीन कितें दिला तुमकां? आमी कांय दिवना. कांय दिवंक ना. परमिशन दिवना. आतां आमी पळोवपाक जाय ताका खंयची परमिशनां मेळ्ळा तेज्या कडल्यान. ओके तो म्हणल्यार टीसीपीतली परमिशन आसा पण आतां पळोवपाक जाय कितें कितें एक्झॅक्टली आसा. कितें झाडां डिस्ट्रॉय केल्ले आसा पंचायत तर्फे आमी कांय दिवना. पण आतां तुमी दिसता हांगा आतां फॉरेस्टान तांकां कशें इतलें डेमोलिशनाक परमिशन दिला झाडां उडोवपाक. आतां कितें तें पळोवपाक जाय. तेजे पेपर्स तो सबमीट करतलो. जागा नितळ केला तर कळटा न्हू. फाटल्या दिसांनी तुमी ती सायडीकूय केल्लें सगळें तेजें कितें जालां बीन? ना तेजें कशें आसा तेजो आमी पंचनामा केला. ओके तो रिपोर्ट आतां आमी टीसीपीक धाडटले पण आमी कांय परमिशन अजुनूय ताका कांय दिवना. ताका सांगला ऑर्डर येयला शोकस दी म्हणून. सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच तुमी आयकलां आसतलें की गोंयान आतां 39A अंतर्गत मास डिस्ट्रक्शन ओल्ड गोवा क्षेत्रांत जाता. फर्स्ट नंबर ओल्ड गोवा आसा खंय नंतर खंय तिवे काय कितें आसा. खुबूच तुमी आतां सरपंच आहा तुमी डेली हांगासर इन्स्पेक्शनाय काडटा खुबशे एक्शन घेता. तुमी कशें पळयता हें? कित्याक डिस्ट्रक्शन इज मोर. 39A एक्टा अंतर्गत आमी हे पळय कित्याक आमी दिवना. हय ते टीसीपीन कितें परमिशन दिल्लें आसा तेच आमी हें करता. ताकाच आमी परमिशन. तुमी टीसीपीक अशें कितें सांगूंक शकता सोदता कित्याक तुमकां त्रास जाता न्हू? ग्रामसभा जालो. ओके आमी लोकांनी आनी सरपंचांनी सगळ्यांनी मेळून आमचो रेजोल्युशन घेतला की 39A अंडर कितें प्रोजेक्ट्स येता की आमी ते क्लियरन्स दिवचे ना. ओके सो आमी तो रेजोल्युशन कॉपी सरकाराक पावयतले आनी मागीर टीसीपी बोर्ड कितें तरी आपले डिसिजन दिता रिवर्ट आमकां येतलो देन वी वील लेट यू नो. आनी आतां तो आमचो स्थानीक जो आमदार आसा तो टीसीपीच्या ते 39A अंतर्गत तो एक कमिटी मेंबर आसा. तो लक्ष मारिना अशें दिसता तुमकां? त्या गोश्टी हांगासर तेज्या कंट्रोलान आसता. सर कॉपरेट करताच. ओके MLA कॉपरेट करता. कितें आमचो कितें इश्यू आसा पळय आमी मांडटा ताका सपोज कितें 39A अंडर त्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दिला आनी फुडें दितलोच. ओके आतां त्यांनी करमई प्रोजेक्ट लोकां खातीरय इश्यू जाल्लो. ओके तोय त्यांनी स्क्रॅप केलो. तशें आमचे ओल्ड गोवाय सपोज कितें तरी आमचे लोकांक कितें नाका ते म्हाका 100% खात्री आसा की MLA राजेश फळदेसाय सर केन्नाच तो पास करून दिवचो ना. लोकांक कितें जाय तशेंच जातलें. आनीक तेणें म्हटलां की मास्टर प्लॅन जायो म्हणून खूब तेंपान. कशें पळयता तुमी ते? मास्टर प्लॅन सुद्दां काल आमी ग्रामसभेक उलयला ह्याच गजालाक. सो सरपंचांनी रेजोल्युशन घेतला. आमी कितें आसा थोडी कमिटी फॉर्म करतले गांवच्या लोकांक घेवन आनी खंयच्या खंयच्या वॉर्डान कितें तरी आपल्या आपल्या वॉर्डान आमी प्लॅन जॉट डावन करतले लोकांक घेवन कमिटी फॉर्म करतले आनी 2-3 म्हयन्यांनी आमी आमचो प्लॅन फुडें प्रोड्यूस करपाक ट्राय करता. सरकारा कडेन दितले. मॅडम म्हाका एक सांग सरपंच ही कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमकां काय तुमी हें केल्या कशें कितें? कंप्लेन येयल्ली आमकां तेजेर आमी एक्शन घेतला. कोणी दिल्ली? ग्लेन काब्रान. हे कोणाच्या अगेन्स्ट जाणा खबर आहा तुमकां? ओशन प्रॉपर्टी. ओशन व्यू प्रॉपर्टीज बरोबर न्हू. तिंका आयज तेवूय येयल्या? तेय येयल्या. मग तेंच्यांनी कितें सांगलां बिंगलां काय ना? पेपर आमी रेक्टिफाय करतले आनी हें करतले आनी वयर रस्तो बेकायदेशीर केला तुमकां अजून पंचायतीक काय कळोंक ना? ना रस्तो फुडें कनेक्ट जावना इतलोच अजुनूय जाला. एकूच पोर्शन तेंच्यांनी क्लीन केला. सो आमकां इमिजिएटली आमकां एक पोर्शन घेतला म्हणून क्लिनिंगेक. सो तेन्ना आमी आयला आनी हांगा आतां आमचे पळयतले हेंचे पेपर्स कितें आसा आनी कांय ना जाल्यार आमी ताका स्टॉप ऑर्डर काडटले. सरपंच ही सगळी बांयगिणी एरिया ते हिल एरिया थंयसून थोडो हें झरी आसा हांगासर स्प्रींग आसा आनी तुमी पळयता आसतले की हे सुंदर इतलो इल्लो इल्लो हांगासर नश्ट जात वयता. झाडां इल्ली इल्ली काबार जायत वयता. डिस्ट्रक्शन इज मोर. तुमकां दिसना? सारकें म्हणजे म्हणल्यार आतां आमी ते वयरसून ऑर्डर येयल्ली आसता वयर तूं कांय करना पूण एक पंचायती मार्फत तुमी एक बोल्ड स्टेप घेतले न्हू? हय जेन्ना लोकांक नाका तेन्ना आमकांय नाका न्हू.
लोक तर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार आमकां कित्याक जाय ते प्रोजेक्ट आतां ओनरान कितें सांगलां बीन ना तुमकां काय ना तशें कांय सांगून आता अजून आता व्हेरिफिकेशन व्हेरिफिकेशन करतले त्या खातीर हांगा आसा हां कितें आसा पळय लोकांक कितें जाय तशेंच जातले आता तो मास्टर प्लॅन त्याच्याच खातीर आमी करपाक सोदता मास्टर प्लॅन बेगाच्या बेगान जावचे हय पूण त्याच्या लोकांक इंटू कमिटी घेतला आमी कमिटी फॉर्म करतले बरो प्लॅन करतले आनी सबमीट करतले डिपार्टमेंट आनी ग्रामसभा घेवची पडटली तेका ते कॉल मागीर आमची बॉडी मिटिंगेन आमी डिसायड Decide कशें करतले. करपाचें ते पण बट वी विल स्टार्ट द प्रोसिजर ओके या थँक्यू श्री कृष्ण हर्डणकर गोवा रिपब्लीक लँड